Oke, kembali lagi ya di channel gua. Hari ini main apa ya ini? Lupa. Oh iya, Dynasty Warriors Gundam 2. Ini story missionnya, kok story mission sih? Official mode-nya Kamil Bidan ya. Ya, soalnya gua ngerekam ini jam berapa ini? Jam 2 malam ya. Jadi agak ngelindur dikit lah. Maaf ya. Ya, seperti kalian tahu ya, konfliknya Kamil Bidan ini dari seri Zeta Gundam di official mode itu berurusan dengan Titan ya. Titans itu semacam partai kalau nggak salah, organisasi lah, yang semena-mena ya bisa dibilang. Dan jadi ada hubungannya sama Zion, sisa-sisa Zion gitu. Terus Titan itu bangun mobile suit di koloni, jadi tersembunyi. Nah, Kamil Bidan ini orang yang keras kepala ya bisa dibilang ya. Dia mulai bertindak pas dikatain sama salah satu anggota Titan, yaitu Jerit Mesa ya. Dikatain nama perempuan gitulah. Akhirnya baku hantam tuh. Lalu si Kamil lama-lama dia bertindak sendiri lah. Dia tahu ini udah nggak baik. Akhirnya nyolong Gundam ya. Dan balasin dendam, ya balasin dendam dikit lah sama kayak penjaga gitulah yang gebukin dia. Lupa namanya siapa, MP gitu singkatannya. Ngerebut Gundam. Terus di situ ada Quattro Bajina ya, salah satu anggota EUK. Jadi EUK ini kayak nggak dukung federasi, nggak dukung Titan. Jadi nyari jalan tengah gitu. Akhirnya si Quattro Bajina tahu si Kamil berada di pihak mana, ya udah ngikut gitu. Singkatnya gitu ya. Dan Kamil ini pada akhirnya terlibat berbagai macam konflik ya. Dan juga dia nggak sendiri sih, ada teman baiknya yaitu Yuri ya. Tadi tuh kelihatan. Oke. Slash. Oh ya, rencananya sih gue pingin beli device laptop ya, cuman belum ada waktu sih. Mungkin nanti kali ya. Pokoknya gue upload di komunitas. Oke, langsung aja. Ini di device gue aja begini kan main, tapi masih bisa dimaafin lah ya. Masih lumayan lancar ini mah. Namanya juga sambil ngerekam ya. Oh ya, di misi ini disingkat ya. Kalau di anime kan dia nyolong dulu tuh. Nyolong Gundam Mark II masih bentuk Chat Titan dan customannya Titans. Pas direbut Kamil kan dicat ulang, terus di custom ulang lagi ya. Jadi warna putih gini. Ini tuh dia mau ke bumi. Mau jemput orang kalau nggak salah. Terus mau ngasih tahu juga kan sama anggotanya di Jaburo itu, di buminya nanti pingin dimeledakin ya. Oke. Gitu deh. Oh iya, sama satu lagi nih, lupa. Agak-agak lupa nih ngerekam malam. Di seri Gundam DW2 ini, serinya Gundam Zeta ya, dia nggak ngikut original ya. Kalau originalnya kan Kamil Bidan itu jadi autis ya setelah lawan Skiroko. Nguras banyak energi banget ya. Psikologinya hancur gitu. Kalau di versi originalnya kan jadi autis, terus diobatin kan sama Fa. Kalau di versi lainnya ya, alternatif nih bisa dibilang. Alternatifnya itu namanya apa itu ya? A New Translation. Di A New Translation si Kamil Bidan ini nggak kenapa-napa habis lawan si Skiroko. Baik-baik aja. Ibarat happy ending gitu. Tapi kalau happy ending Double Zeta kebentuk ke situ. Peran utamanya apa masih Kamil ya?
Tapi enggak sih, cuman sampai situ aja kalau di a new translation. Jadi ini misi pertama suruh ke bumi ini, ceritanya kabur gitulah. Tapi namanya game Dynasty Warriors ya, pasti kurang serak kalau nggak ada slash and hack. Ya pokoknya singkatnya gitulah Gundam Zeta. Lumayan panjang kalau gue jelasin, mungkin kalian bisa cari-cari. Atau yang udah tahu pasti tahu lah, ini seri bagus kok. Pelopornya mecha bisa dibilang, tentang konflik politik gitu. Oke. Oh ya, gue juga ngucapin terima kasih banyak ya, seperti biasa. Yang selalu dukung gue, terima kasih banyak. Oke. You're one amazing new type, Camille. All units, prepare to enter the atmosphere. Never mind the enemy. Just get the mobile suits onto the ground. Roger! Landing force, head for the drop zone. Oke, ini tinggal masukin atmosfer aja sih. Aduh. Dah. Dasar Isaac. Oh ya, Gundam Zeta ini salah satu seri favorit gue juga sih. Politiknya dapet, terus peran utamanya repotnya dapet, psikologinya hancur dapet. Bapak ibunya Camille Bidan ini peran utamanya nggak baik juga hubungannya. Bapaknya itu, atau ibunya ya, kayaknya bapaknya sih, bapaknya selingkuh gitu kan. Iya, bapaknya petinggi juga kan di salah satu koloninya, kayak buat mobile suit gitu, koloni kan, apa, Titan. Tapi dia rada terpaksa gitu sih kalau gue lihat buat mobile suitnya. Udah gitu selingkuh kan. Terus bapaknya itu mati sendiri sama si, kok mati sendiri sih, mati ditembak kalau nggak salah ya, ditembak apa meledak sih pas itu. Udah lama nggak nonton Gundam Zeta sih. Sama Camille sendiri kalau nggak salah. Kalau ibunya mati sama Jerit. Ibunya dijebak di dalam kapsul gitu, terus pecah. Emang Jerit ini. Pokoknya biang keladinya di seri Zeta ini Jerit Mesa nih, ini nih. Si paling roasting. Coba dia nggak nabok Camille dah. Mungkin nggak mulai kali. Tapi entahlah, namanya juga jalan cerita ya. Bisa dari mana aja. Bisa jadi mungkin Camille nanti bergerak lewat apa ya, kalau nggak ditampol Jerit. Kalau nggak dikatain Jerit ini, gue malam-malam mulai ngantuk nih. Agak ngantuk. Sorry ya kalau ngomongnya rada ngaco. Ya jam 2 malam ngerekam main gini sambil ngobrol. Rada susah. Nih si roasting handal. Coba dia kalau nggak ngatain ya, Camille mungkin bakalan biasa aja. Atau mungkin yang gue bilang tadi pakai cara lain. Biar konfliknya ada. Oke, mati. Tinggal satunya tuh temannya. Si Kakrikon. Matinya konyol dia. Kalau di DW2 nggak ada animasinya ya, matinya gimana, kayak dialog aja kayak gini. Kalau di Musou spesial Gundam DW1 ya bisa dibilang, sama Gundam DW Reborn itu ada cutscene-nya si Kakrikon mati. Jadi gue jelasin aja ya, dia ini kan kalau di seri UC kan turun ke atmosfer bisa hancur ya, kecuali unit dukun banget. Jadi pakai balut sistem kayak semacam parasut nih, itu bisa kebuka otomatis. Nah, si Kakrikon ini nekat ngejar sampai atmosfer banget, akhirnya kebuka sendiri, terus ditembak Camille dia mati. Oke.
Stage 2 nih. Kita udah masuk ke Jaburo. Harusnya sih di sini ada si Jared ya. Si Jared pokoknya sial mulu deh dia. Dari awal episode sampai akhir sial dia. Gak di New Translation, gak sama original, sama sial. Di sini kalau nggak salah dia kan si Marasainya ya, unitnya hancur, habis itu ke pengungsian buat lari dari Jaburo kan, pingin meledak tuh. Itu juga dia dempet-dempetan di pesawat antarnya itu. Oke. Waduh. Where are you, Camille? If you're alive, answer me. Nah, si Quattro baru sampai nih, baru sampai kan. Ya bisa dibilang baru sampai juga lah, tapi kayak duluan Quattro kalau nggak salah. Duluan Quattro apa Camille, lupa gue. Dia kayak nyari-nyari Camille. Sip. Oh ya, ini gue pakai item spesial ya. Yang spesialnya bisa dipakai untuk sendiri. What's the matter? This is Earth. We should have an advantage Okay. over the AU. Yang gue suka dari DW2 ini musuhnya nggak terlalu banyak. Maksudnya nggak terlalu bergerombol banget. Kalau di DW Reborn itu bergerombol banget loh. Bisa-bisa satu map kecil itu bisa penuh. Penuhnya penuh banget, dempet-dempetan. Mungkin dia ada sistem breaknya ya, biar asik aja. Cuman yang biasa main DW2 kan kayak gimana gitu. Tapi lama-lama biasa kok kalian mainnya. Waduh. Oke. When this is finished, I'll have to retune the Rick. Ya rencananya itu sih pengen beli device. Apalagi kan gue pengen ke arah VTuber ya. Jadi ditunggu aja. Oke. Nice. Don't you get it yet? You can't beat me ever. You've gotten better, Camille. Playing around. Let's go. You should be first line of defense. Impressive work, new type. Udah kebuka nih ya. Kalau di New Translation itu si Camille ke Jaburo nolongin Rekoa sama Kai kalau nggak salah, dia ditahan sama Federasi. Kurang ajar deh. Nice. Mungkin kalau gua nanti kalau beli device, kalau berkesempatan bisa main DW Gundam Reborn, gua mainin deh ya. Pokoknya seri-seri Gundam gua usahain main deh. Ya sebisa gua ya. Kan gue juga di kehidupan nyata ada kehidupan. Strange. Jaburo is hardly putting up a fight. Iya kan, kata si Quattro aneh nih kok sepi gitu. Explanation from the enemy. Kayak udah pada kabur. You've gotten better, Camille. Oke. Playing around. Twing. Kalau kita pakai Titans yang jurus spesial ini ya, itu dia malah jadi spesial biasa aja. Malah spesial keduanya dia malah kebalikan dari Gundam Mark II Euyuki nih, yang putih. Kalau yang putih kan yang normalnya kan dia nembak biasa, nggak lompat kan. Kalau lompat itu yang kedua. Kalau si Titan itu malah lompat. Yang kedua itu malah nembak biasa, spesial.
Ya gue sebut spesial kedua aja ya. Sekarang mau sebut spesial ketiga apa gimana? Kan hitungannya yang jurus di udara kan juga spesial tuh. Waduh. Bedanya DW1 ya yang Musou, spesial Musou kalau nggak salah namanya, sama DW2 apa? Pertama dari gameplay mungkin agak sama. Tapi dari map sih masih terbatas lah, masih bisa kebaca itu map apa aja. Yang kedua dari segi combo ya. Kombonya itu DW Musou 1, DW Gadam 1 aja ya bisa gue bilang. Biar nggak ribet. DW Gadam 1 itu kombonya masih terbatas banget. Segitiga aja kombinasinya bisa sampai 3 kali aja. Nggak bisa sampai 5 kali. Masih terbatas, masih sampai 3. Tapi untuk combo kotaknya dia bisa 6 kali. Kalau udah full ya, full upgrade. Dari cerita terbatas juga, banyak yang kena skip. Tapi di sisi baiknya ada cerita original mode. Jadi itu cerita Gundam yang dimana semua universe Gundam itu kerjasama buat satu tujuan gitu loh. Kayak contohnya si Sar sama Moro kerjasama buat ngalahin Musou Gundam ya. Musou Gundam aja gue sebut. Musa ya, bukan Musou, Musa kalau nggak salah. Yang ala-ala Jepang itu. Sama spesialnya dia nggak bisa jurus di udara, tapi dia bisa spesial kombinasi. Kombinasi gimana? Kalau ini kan bar berapa aja, jurusnya masih sama ya. Kalau di DW1 itu jurusnya barnya 3, bisa beda-beda gerakannya. Gitu. Kalau ini kan satu gerakan. Oh ya, sama ada fitur nggak terlalu penting sih, kayak misalnya di luar angkasa kan ada semacam map daratan gitu ya, kayak meteorit, nanti pas masuk malah jalan dia, nggak melayang. Gitu aja sih. Tapi di DW Reborn itu juga diterapin sih, di DW2 aja, sama 3 enggak. 3 malah nggak ada space deh, semuanya daratan deh. Walaupun tulisannya space tapi masih di permukaan gitu DW3. Kalau Dynasty Warriors yang paling kurang bagus apa? DW3 menurut gue. Dari karakter banyak yang dikurangin. Gak banyak sih, kayak lumayan. Terus unit juga dikurangin, jalan cerita juga dikurangin. Yang originnya sayang aja. Kalau DW paling bagus DW2. Kalau ngomongin soal unit ya Reborn. Udah lumayan bagus sama grafik kan. Tapi kalau nggak salah DW Gundam 2 kan juga di remake kan di PS3 dengan grafik yang lebih oke. Tapi ya gue sama aja lah palingan. Kalau ada yang beda paling misi DLC-nya. Oh ya, ini gue kebanyakan ngomong ya. Ini udah tinggal keluar nih sebelum meledak. Nanti nemu Jared di depan. Camille, it's time to settle this. Out of my way. Playtime's over. Oke, roasting handle. Nice. Oke. If
Kakarikon were here, things wouldn't have come. Ngapain dia berharap pada Kakarikon? Udah modern kok. Oke, misi ini kalian tau lah ya. Yang di animenya Cinderella 4 ya. Yang dimana 4 ini ngamuk-ngamuk nih. Sama kayak Camille lah dia. Ada masalah psikologi. Tapi kan Camille masih bisa diatur tuh kan. Oke, cutscene. So that's Gundam Mark II. What's this? I said something. Huh? It has a beam shield? Is that the best a Gundam Mark II can do? Masih rada gampang lah di sini. Apa ngancurin mobile armor ataupun unit-unit yang raksasa ya. What a machine. Lebih dari How can unit something normal that huge even walk? ukurannya. Are you insane? Don't you care? Di sini ngebreaknya gampang, pakai kotak tekan pas ada arah-arah kayak gitu tuh, Orders from poin you? serangan. Kalau di DW Gundam Reborn tuh agak-agak sulit. Dia mainnya break armor. Jadi tangan, kaki atau kepala nanti ada Me around. armornya tersendiri. You could have attacked anyone Kalau diserang pakai in the jurus middle of a city. yang ada beamnya malah kurang mempan. Bad for a toy. Kecuali udah full upgrade ya. Kalau awal-awal kan masih berat. Kalau ini mah gampang lah, cepet. This one's got guts. Gotta aim Aduh. for the eyes. Yeah. Oke. Nice. Still want one? Menang nih mah. Tum. Sip. Is the sensation? This feeling must be from that pilot. I feel sick. She's gone. Why would she? Another indiscriminate attack? Not again! Nemo team, enter and defend the city. Tadi gua habis minum makanya Don't be diem. late. Heh, You got it. minum air sih. Rada serak gua hari ini. Ya, capek banget ya. Oke, let's go. Lah, dia terbang. Excellent work, Camille. Langsung aja bajak, kayak bajak rumput ya. Cat got your tongue, Camille? Oh ya, gua bingung juga nih. Kebanyakan oh ya ya. So it's Gue juga bingung ini ngarahnya dia ke a new translation atau original ya. Kalau menurut gue sih di DW Gundam 2 ini ngarahnya ke a new translation. Soalnya Camille Bidan ini nggak kenapa-napa deh. Kalau yang originalnya kan harusnya Camilla kan kayak jadi gila gitu kan. Pas habis nusuk si Skiroko terus meledak. Lalu kan dia kayak agak-agak autis gitu tuh. Kayak woi bukain di sini panas gitu. Mulai autis. Kalau di DW Gundam 2 ini malah dia kayak endingnya mirip a new translation. Tapi setahu gua di new translation itu nggak ada Rosamia ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Ada. Gue lupa. sorry. Maksud gua ada Rosamia tapi dia nyetirnya kan mobile suit yang
kecil ya, bukan mobil armor. I can't beat it here. Kalau di DW Gundam 2 ini nyetirnya mobil armor yang Psycho Gundam Mark II itu loh. Gitu. That's enough, Lieutenant. Untung aja gue ingat ada Rosamia. Remember me for? It's Ada Rosamia gak sih di New Translation? Kalau nggak salah ada ya, nyetirnya dia bukan Psycho You'll Gundam. get yourself killed doing Lupa that. gue. Jadi rada beda nih sama yang di anime. Forces its pilot to fight. Tapi kalau secara ending ini ya New Translation sih. The Alternatif. pilot is Sorry ya, agak ngaco nih gue ngomongnya. Malam-malam ya. Udah capek juga. Capek banget sumpah. You shouldn't fight. Oh ya, seperti biasa ini kayak pemilihan menu, terus pemilihan mobile suit difficult semacamnya gue skip ya. Soalnya apa ya? Bukan gue skip sih, kayak gue jeda gitu lah. Nggak terlalu penting gitu. We don't have time to draw them outside. I'll take out that black one. Waduh. Oke, kita ke tengah tapi kesini dulu sih. Excellent work, Camille. Don't you get it yet? You can't beat me, ever. Four, you have no reason to fight. Don't leave me all alone. I have no memories to distract myself from loneliness. You have parents, Camille. You'd never understand. Wake up, Four. Don't fight. I want my memories back. I need to know who I am. What's so wrong about wanting to find out of who I am? Four, let's go into space together. Thanks. You can get your memory back. If they couldn't fix me in the lab, how can they fix me in space? You know everything about me, Camille. You have people Nice ya, who menang. know you. That's a reason to live. Agak rame nih di sini. Terus semua tekstur gedung juga. Being my enemy. Be nice to me. It's an endless cycle, Four. My head. It hurts. Do you This is Camille. Zeta Gundam ready to launch. Ada Gundam Zeta ya. Ini si format ini. Di stage ini kan. Allied forces. Captain Bright said so. Wih. I'm not playing around. Oh ya, di sini gue sama pakai item yang spesial jadi lebih dalam ya. You've gotten better. Apa ya namanya, lupa. Extension kah? Pokoknya ngerubah spesial jadi dalam gitu, yang biasanya dipakai kalau sekarat Any contact ada from animasi Moses karakter descending from gitu. space? None yet, sir.
Oh iya, kalau soal nggak apa-apa ini sekedar info aja lah. Mungkin kalian yang nggak tahu tentang Dynasty Warriors. Kalau secara pendapatan Mobile Suit itu susahan mana sama seri-seri Gundam Dynasty Warriors lainnya? Kalau menurut gua susahan dapat unit di DW Gundam 2. Ya, tahu sih mungkin gampang lah dapat unit gitu. Tinggal ngumpulin part aja. Tapi beda sama seri lainnya di DW Gundam 2 ini. Kalau misalnya kita mau pakai Sazabi pilotnya Kamil Bidan, berarti harus dapetin lisensi dari si Sar Azarable yang punya. Dengan cara apa? Di situ ada lisensi mission ya, di mission mode itu mainin. Nah, cara dapetin lisensi mission itu kita harus berteman baik ya, berhubungan baik dengan pilotnya. Jadi situ ada batasan pilotnya lah, sampai dari nggak kenal sampai kenal banget di situ ibarat. Jadi tingkat eh, persahabatan harus tinggi. Ribet kan? Nah, cara tingkatin persahabatan tingginya apa ya? Main aja di misi ya, cari misi yang sama dia terus. Kan ribet ya, misi kan kadang random ya munculnya temenan sama siapa ya. Gitu. Jadi ribetan DW Gundam 2. Excellent work, Camille. Dan itu nggak berlaku ke semua. Misalnya Kamil ya Kamil aja. Sazabi nanti bisa dipakai sama Kamil. Atau nggak nanti Justice. On, it'll take more than Lisensi misinya Katron berarti. Harus baik Lieutenant persahabatannya sama Atron gitu. don't underestimate. Kalau misalnya ke pilot lain ya udah nggak berlaku. Cuman ke satu pilotnya yang ribet kan. We'll draw with Cara buka lisensinya. Cara dapetin lah bisa dibilangnya. that way the advanced forces can get in the base. Emang ribet. Oke, gue konsentrasi. Nice. Si Marasai bersantai. Marasai ini mirip Zaku ya. Ngingetin gua sama Camper itu. Malah. Tapi sih tipe-tipenya model-modelnya kayak Zaku kan. Isaac juga nih. Isaac Zaku banget ya. It's a mobile Nah ini suit, ain't it? si Frosting handal nih ngacauin. Works. I can use it. You've gotten better, Camille. Don't you get it yet? You can't beat me, ever! Excellent work, Camille. I'm not playing around. You still want to fight? Camille, you'll pay for this. You'll pay. I'm not playing around. You've gotten better, Camille. Ini Kamil kenapa pas formati kayak histeris banget ya? Soalnya For itu udah deket banget ya sama Kamil. Padahal kenalannya baru bentar doang sih. You
Tapi versi mati di Gundam DW2 ini 4 malah ngikutin originalnya. Jadi ini kayak campur gitu loh, DW Gundam 2. Si Rosamianya naik, Psycho Gundam Mark II, terus si 4-nya mati sama Jerit, sama kayak originalnya kan. Originalnya Jerit juga kan? Apa siapa gitu. Pokoknya kan dia matinya pas nyetir Psycho Gundam di salju gini kan. Kalau di originalnya matinya si 4 itu ketembak pas maksa berhentiin atau ngalangin ya pesawat gitu, pesawat warship, terus ditembak tuh sama anggota Titan. Matinya gitu di yang di anime translation. Tapi kalau di originalnya mati ya di sini matinya di salju gitu. Jadi rada campur nih. Tapi kalau untuk ending sih anime translation, Camilla nggak kenapa-napa. Oke, ini udah mulai datang. Skip. Itu cuman animasi berubah aja. Oke, kotak tekan. Oke. Ayo Zeta Gundam. Nice. Kita tinggal modarin aja ini. Kelar. Oke. Nice. Ya, mati nih habis ini. Ada cutscene ya. Ditusuk sama Frosting handal Jerit Mesa. Kalau gua ngomongnya rada nggak jelas ya, sekali lagi ya. Maklumin aja ya, soalnya ini gua lumayan capek sih, jam 2 malam ini. Oh, sekarang jam berapa? Nah, ya lewat lah ya. Nah, tiba-tiba ini anak datang dari mana ini? You shouldn't fight, Four. You're sick. Four, are you okay? Four, answer me. Four. Okay, now pop the hatch. Camille, is that you? You shouldn't be in the Psycho Gundam. Get out. Die, Camille! Jared. Leave us alone! Four. Don't be sad, Camille. This way, we can always see each other. I can go inside your mind. No. This can't be happening. Ya, walaupun For mati, dia masih bentuk wujud arwah gitulah. Nemenin Camille. Nanti muncul lagi pas lawan Rosamia kayaknya. Kayak ada sense sama kayak For, tapi For bilang itu bukan gua, woi. Ya, guanya aja udah mati, apa sih dia bilang gitu. The Titans and the Guaden have engaged one another. Kayaknya di stage ini bukan Rosamia deh, aman dulu. Gua kira Rosamia. Pokoknya misinya Camille itu musuhnya paling beragam sih di DW Gundam 2 ini. Nice. Gundam Mark II! There you are. And Lieutenant Emma's the pilot. Lieutenant Jared? Then Camille's out there too?
Rekua, Sarah, fan out and surround Haman. So, you still want to fight? Huh? Intense pressure. It's coming from over there. Sharon! Camille, Fuse! Don't you get it yet? You can't beat me! Ever! Fighting seems to bring out the best in boys. It makes them think. Ah! Where is she? Confused! You'd still be alive if you'd stayed home! Camille, you did great. Another pointless death! I'll do my best to let you focus on the enemy, Camille. What's this? Who are you? Sarah, open your eyes! Can't you see he's wrong? Master Paptimus is forging a new world for all of humankind. He's using you! He's gonna kill you! Kalau di Gundam DW Reborn atau 1 ada cutscene nih banyak. Tapi di Gundam DW 2 kayak diringkas gitu lah. I don't need to do anything. They'll destroy each other and save me the bother. Don't you get it yet? You can't beat me! Ever! You'd still be alive if you'd stayed home! Camille, you did great. Die! Sarah, Confused! you're mine! The Hyakushiki! Char's still alive! Lieutenant Quattro, you're safe. We cannot begin Operation Maelstrom without Lieutenant Quattro. Tell the lieutenant to return to the Argama. Another pointless death! Lieutenant Quattro, return to the Argama immediately! Is it time for Operation Maelstrom? Very well. Returning to the Argama. Confused! The Ayuk is on the move? Leave it to me. I'll stop him. Lieutenant Quattro is engaging enemy forces. Confused! You've gotten better, Camille. Don't you get it yet?
You can't beat me, ever! You'd still be alive if you'd stayed home! Die! Confused! Another pointless death! Camille! You did great! You've gotten better, Camille. There you are, Camille. Die! Don't you get it yet? You can't beat me, ever! Fighting seems to bring out the best in boys. It makes them think. Our hands are tied here. Mobile suits, retreat. Lieutenant Quattro, it's time to begin Operation Maelstrom. Mobile suits, protect Grips 2. You've gotten better, Camille. Captain, ready my Cubolay for launch. They're controlling the pace of the battle. Enough! Lumayan repot emang nih si Haman. Agak licik dia di Gundam Zeta, awal jadi teman, di akhir jadi musuh. Emang gak bisa dipercaya dia. Rada ribet. Confused! Haman Khan! You're the source of all of this! You don't deserve to live! A new type? So, you still want to fight? Haman, you're a menace to Terus kan Haman di humanity! Gundam Double Zeta dia jadi pemimpin. Don't talk to me like Jadi pemimpin Zion, tapi mati juga sama si Judo Asta. Damn you, Zeta! Matinya ya mati, emang dia kepingin mati gitu, bunuh diri dia. Sebenarnya bisa aja nggak mati sih, diobatin. Tapi dia milihnya mati sih. Nah, ini mungkin Rosamia nih, baru ke Skiroko. This presence I feel.
It's 4. Look. There it is. The Argama. I'm not playing around. Nah kan, emang misi di Gundam DW2 seri Zeta campur ya, tapi di ending dia tetap a new translation. Ngomong itu mulu gue, ya habis ngingetin lagi aja. Wait a minute. Tadi kan kata si Kamil ini bukan 4 gitu. Ya iyalah bukan, tapi sense-nya mirip si 4. Who's the pilot? Die! So you're Uzami. Where have you been, Camille? I've been looking for you. Playing around. 4. So it's 4. No, it's someone else. Camille, you did great. So it's Uzami after all. Camille? That's right. It's your brother Camille. Playing around. My head. Any further back and we'll be too far from the Axis. I'm not playing around. Enemy reinforcements! Where the hell is Camille? I'm not playing around. Another pointless death. Die. Camille, you did great. I'm not playing around. Camille, you did great. Where's the Argama? Where is it? That big one's coming right at us! Oh no! The Argama's in trouble. Playing around.
nantinya si Rosamia pingin nabrakin diri ke Argama. Tapi pada akhirnya Camille terpaksa nembak sih. Kalau secara psikologi sih dia lebih parah daripada Four sih. Kalau Four itu masih bisa diatur. Kalau si Rosamia rada susah. Rosami, please! Where's the old Rosami I know and love? Camille? That's right, it's your brother Camille! Let's go for a boat ride, like old times! No! Rosamia, stop it! Camille. Four, what are you... Somebody, stop her! Where are you? Big brother! Stop it! Rosamia, I'm sorry. I have to shoot! I'm here! Big brother! Hurry! Camille! Four? Camille! There you are! Oke, stage akhir ya dari peperangan Great Conflict ini. Di sini ada warship namanya Radis ya, yang dipiloti atau dipimpin oleh si Hanken. Kalau di seri sih hancur, cuman di sini gue nyoba berhentiin deh. Harus buru-buru nih, soalnya cepet banget hancur loh. Oke, mudah-mudahannya berhasil ya. Mana di Yazan? Sama si Yazan di seri hancurnya. Nyebelin emang nih orang licik. Oke, Beam Confuse. Ini pakai spesial kedua ya. Jadi Hanken pengen ngelindungin Emma. Si Yazan lihat sih langsung dihantam si warshipnya. Jadi Hankennya mati. Tapi di sini gue berusaha merubah timeline deh. Apakah Radisa selamat? Ayo buru. Nah, selamat gak nih? Oh iya, selamat ya. Oke, dianya modar ya. Kalau di seri sih si teman-temannya Yazan mati, dia sendiri hancur mobil suitnya, tapi pot escape-nya keluar. Jadi mobil suitnya aja yang hancur, Yazannya emang enggak. Kalau teman-temannya dan kelamaran sus itu mati. Si Yazan doang yang enggak. Emang kurang ajar ya, nyebelin sih. Hidup sampai seri double Zeta itu Yazan. Jadi gembel. Titan mobile suits are headed for the Argama. You're one amazing new type, Camille. Camille! I found you. Lieutenant Jerry! Confused! It's because of people like you that this will never end! Go to hell! You pulled me into the fight in the first place! Out of my way! Playtime over! Oke, frosting handal saatnya mati ya.
Cannon ini saja matinya. It'll take more than that to stop the bound, Doc. Kayak mobil suit apa aja gue matiin. Mati juga frosting handal. Udah tahu nggak bisa si Jared itu ya, udah nggak bisa lawan Camille tetap ambis loh. Teman-temannya banyak yang mati ngelindungin si Jared. Sayang ya. Nyawanya nggak guna juga, udah dilindungin pakai nyawa. Terus mah kalau udah tahu nggak bisa ya udah jadi paksa. Oke, nice. You've gotten better, Camille. Launch all mobile suits. Focus all fire on the Jupiterus. Let's do it! Confused! So many people died! You bastards! So many! And you are about to join them! This isn't a game to me! What's so fun about fighting? I hate people like you! You don't deserve to live! When this war ends, will people want to change? They will. And maybe it will be you who changes them, Rekkoa. Krakoa, do you realize what you're doing? Nobody's going to shed a tear for you if you're killed, Krakoa. Is that how you want to leave this world? Rekkoa! Emma! Stop it, the both of you! I don't need anyone. This is the path I've chosen. Being confused! You'd still be alive if you'd stayed home! Camille! You did great! You've gotten better, Camille. What's the point of a world that doesn't respect people? Stop talking nonsense. Begin charging the colony laser! Target, Titan fleet! We can't control our firing angle. We'll have to draw the enemy fleet into our line of fire. Ini pihak EUK pengen nembakin koloni laser ya. Oh, ada skill aku udah datang. We cannot allow the Titan fleet to be destroyed. We must protect the laser cannon from Shirako. You still want to fight? It's ready! Grips 2 is ready to fire! Tusuk ya. I'm going outside the colony. Let's go. Nice. Fire the colony Tembak laser. cepat. Udah nggak ada orang kan? Maksudnya nggak ada pihak EUK yang di situ.
Paling si itu sih, si Emma. Kan pas itu mayatnya dia masih di sana ya. We can't beat the Ayug like this. The Jupiters. Is that it? Oke. Kita skill rokok ke sana. Saatnya selesain deh. Kita hancurin dia. Jadi perang di Gundam Zeta bisa dibilang perangnya stabil gitu, dari banyak teman sampai banyak yang mati di akhir. Jadi nggak bisa nolongin semuanya gitu, kepisah-pisah. Si Quattro kemana, si Emma-nya kemana. Terus si Emma sempat ketolong kan, tapi dia udah tewas kena puing-puing. Terus si Rekonya berkhianat. Pokoknya banyak yang nggak jelas dah kemana gitu. Mau nyari juga susah. Gue suka sih battle yang gini. Maksudnya nggak semuanya harus bareng. Perang juga banyak yang harus dikorbanin ya. Dan juga konflik yang benar-benar kerasa lah di Gundam Zeta. Aduh. Nice. Gue kesini dulu aja ya. Ada si Haman. So what? You got lucky. Again you try to thwart me, Camille Bidon. Don't you get it yet? You can't beat me, ever! Fighting seems to bring out the best in boys. It makes them think. the truth in front of you! You little smart aleck! What's wrong with being smart? Muncul juga nih ya Mobile Suitnya dengan unit yang bulky banget sih, gendut. Oke, kelar juga ya, tamat juga nih. Ada cutscene dan mungkin sekalian gue bilang terima kasih bagi kalian yang sudah nonton. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di gameplay gue berikutnya ya. Ya, gue mau istirahat, ngantuk banget asli. What happened to the Zeta? Is it carrying some kind of new weapon? A warmonger like you would never understand the power flowing through my body. Power flowing through your body? You think that can destroy a mobile suit? Camille's piloting a mobile suit that can put all that power to use. The Zeta Gundam. A woman's voice? You want
rock some more? Move! The O! Why won't you move? Time for you to go! Go back to where the women are! The women? Shirako! Did I do it? UC-0088. The struggle later known as the Grips conflict came to an end. Camille! You okay? Camille! It moved. That's good news, Camille! Yeah. I'll need a new helmet. Shirako's mobile suit took the Jupiter down with it. Thanks to Camille Bidan, the Titans were crushed. Axis withdrew its fleet from the Earth sphere to escape the chaotic battle. Peace visited the Earth sphere once again.